ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद सप्तविंशाध्याय। गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारे से ब्रजनारी कपयरे मन मरहु निरंतरे मो मन निरंतरे रहु। हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार राधा दब। द्वारा तो नय संगे पड़े से पुरंजन पथ घूरे कालर कन्या जोरा पासे मिलिला बोले सप्तविंशे। नारद उवाच कहन्ति ब्रह्मांको नंदन तदन्ते से जे पुरंजन अनेक मते प्रबोधिला रानीर मान दूर कला प्रसन्न बदने सुंदरी स्नान मार्जना बेगे करे कुंकुम कस्तूरी लगाए सुवास जले अंग धोए कज्वल सिंदूर मंडिला सुदिव्य वसन पिंधिला सुगंध पुष्पमाला दे कबरी बांधिला सजाए खंजिण नाना अलंकार मुकुरे निरेखी शरीर भोजन सारी सोडर से तांबूल भुंजिला हर से नृपति समीपे मिलिला हसी पलंके विजय कला से काम विकारे राजन रानी की कला लिंगन विविध सकाम विकारे हासक टाक्ष मनोहरे एकांत रतिर सरंगे से पुरंजन रानी संगे रात्र दिवस न जानिला अज्ञान मोहे निमज्जिला से काम भोगेण नृपति फुटिण श्रम खेलावती उत्पधी करी पत्नी कर सुखे शोभिला नृपवर पलंके सुखे निद्रा गला से काल गति न जानिला अज्ञाने स्त्री बसे रत न देला ज्ञान मार्गे चेत नवीन बयस राजन नासिला ए स्त्री भोगेण क्षणके प्राय से मणिला ए जुवा काले विनाशिला भोगान्ते पुरंजन ठारे जन्मिले दुहिता कुमारे 1100 जे कुमार जन्मिल भिले आद्यतार 10 उत्तर कन्या सत आसगुणे सिले हेले जात से कन्या पुत्रे विभा देई निश्चिंते खेला नर साई विभा निर्बंधे निमज्जिला अर्धे आयुष तार गोला पुत्र कन्याक पुत्र होए पंचाल वंचंती से राये ए सर्वे राजारो भंडार्यो लुचिन कोले से बिहार विषये ममता बढ़ाई
ବନ୍ଦୀ ହୋଇଲା ନର ସାଇଁ ତଦନ୍ତେ ଘୋର ଯଜ୍ଞ କଲା ଅନେକ ପଶୁଙ୍କୁ ବଧିଲା ଦେବତା ପିତୃଭୂତପତି ସେ ଯଜ୍ଞେ ପୂଜିଲା ନୃପତି ଯେ ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ହେ ରାଜନ କରୁଛ ମୋର ଯଜ୍ଞମାନ ସେ ରୂପେ ପୁରଞ୍ଜନ ରାଏ ଅନେକ ପଶୁ କଲା କ୍ଷୟେ ବିଷୟ ଜଡ଼େ ଉନ୍ମତ କୁଟୁମ୍ବେ ବନ୍ଦୀ କଲା ଚିତ ତଦନ୍ତେ ପ୍ରବେଶିଲା କାଳ ଯେ ହରେ ପ୍ରାଣୀ ଆୟୁ ବଳ ତାହାର ନାମ ଚଣ୍ଡବେଗ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜ୍ୟ କରେ ଭୋଗ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନଙ୍କର ପତି ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାର ଗତି 360 ତା ପ୍ରମାଣ ଗନ୍ଧର୍ବେ ଅତି ବଲବାନ ମିଥୁନ ଭାବେ କରି ସ୍ଥିତି ଏତେ ଗନ୍ଧର୍ବି ତହିଁ ଥାନ୍ତେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗନ୍ଧର୍ବି ପ୍ରଚଳ হে কৃষ্ণ কে ও বাসুকর এ সর্বে চণ্ড বেগঙ্কর অটন্তি তাঙ্ক অনুচর সে চণ্ড বেগ আজ্ঞা পাই বেড়িলে রাজপুর যায় সে পুরঞ্জন দিব্যপুরী গন্ধর্বে বলে রুটি করি সে নগ্রে সেনাপতি এক রক্ষণে থিলা সে অধ্যক্ষ তাহার নাম প্রজাগর সে বেগে মিলিলা আগর তাহাঙ্কু মারি ঘৌড়িলা অনেক ঘোর যুদ্ধ কলা সে শত সম্বৎসর নিতে যুজিলা গন্ধর্ব সঙ্গতে গন্ধর্বে অতি বলবান তাকু মারি কলে ক্ষীণ হুয়ন্তে প্রজাগর ঘোর চিন্তা নৃপবর সে পুরবাসী যেতে থিলে সে সর্বে আকুলে শোচিলে আনে যেন পারন্তি যাই দুঃখে রোদন্তি ক্ষোভ পাই সে নগ্রে নৃপ পুরঞ্জন সঙ্গতে ঘেনি প্রজাগণ পঞ্চাল দেশে নানা দুঃখ যেণু ভুঞ্জিলা অবিবেক পত্নী বসরে দিন গলা অল্প সুখে নিমজ্জিলা ন কলা সে ভয়ে বিচার এণু হইলা দুঃখ ঘোর প্রাচীন বহি কোনারদ কহিলে অপূর্ব সম্বাদ কালর কন্যা এক থিলা তাহাকু কেহি ন বরিলা এ তিনি লোকে সে ভ্রময়ে তলে কে তাকু বিভানয়ে যে যারে বড় ইচ্ছা করে সে দেখি কম্পে তোর ভোরে যে সর্ব অভাগ্যর ধাম এণু দুর্ভাগ্য তার নাম এণু দুর্ভাগা তার নাম সে কন্যা পূর্বে এক কালে যজাতি বলে বিবাহেলে তাঠারে বই ভোগ সারি পুত্রকু বরে ইচ্ছা করে তাহাকু যজাতি রাজন পুত্রকু কলে সমর্পণ তা জ্যেষ্ঠ যেতে কুমার কেহি ন কলে অঙ্গীকার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুথিলা সে পিতা আজ্ঞারে বরিলা এ মন্তে সে কাল দুহিতি যে বরে তুষ্ট নহে মতে তা কাম ভোগে বড় হরি তদন্তে সংসারে বিহরি মুদিনে ব্রহ্মলোক ঠারু এ মহি ভ্রমণ ইচ্ছারো রাসন্তে কৃষ্ণ রসে রসি মতে ভেটিলা দুষ্টা আসি জ্যোতি তৃপণ মোর জানে
तथापि बरे भ्रम पणे बोइला शुण मुनिवर्य मो काम दुख परिहर्य हे मुनि श्रेष्ठ जोगेश्वर मो तुले गृह धर्म कर्य आ तुम्भे मोहर निज पति एणु ओइली तुम्भ कति पुरुष स्वधर्मटी ए प्राप्त कन्या नते जये जाचक कन्या प्रते जिले से सुख अनल भई भले एमंत वाक्य तार शुणिए आम्भे प्रकोपे ताकू भणिए बोइलु तू न बजुवतिए प्रमदा कूले नहु सोतिए कूल दूषण कर्म तोर नमरी धरिचु शरीर पात्र तू न जाण्यो दूषण कथा केते भण्यो शुण तुल मूढ़ अज्ञानी आम्भे जे अटु ब्रह्म ज्ञानी गृह सधर्म आंभ नाये तोर वरण रक्षा खाये आ तोहर गृह सधर्म आंभ नाही तोर वरण रक्षा काहे तोहर बरे जेबे इच्छा कहिबा पुरीब तो बांछा जबन मानक ईश्वर तू जाई बेगे ताकू बर जे काम भोगे तोर इच्छा से तोर पुराइब बांछा ता शुणी विमुख तरुणी से कपे मोते साप भणी आ बोइला शुण मुनिवर मो प्रीति आशा कलु दूर तू एक ठाबे न रहिबु जीवन्ते जेते काल थिबो ब्रह्मांड मध्य स्थान जे ते भ्रमण करुथिबु नित्य काहि तू न लभिबु सुख भोगादी नामेण विमुख ए घोर साप मोते देई बोरिला भये पति जाए भो देव जवन ईश्वर तू वीर बोले बलियार एणु भरिली मोहितते मोर विनय घेन चिते तुमंकु जे मागई जाहा विनाश नहे काम ताहा शुण जवन अधिपति एबे नीलोके शिशुमती जे लोक शास्त्र रभकत द्रव्य होइला उपगत जाचक बने टान देई अथवा देले नघे नई एबे शिशु संगे सरी एणु ताहांकु शोक करी तुम्भे दयालु सुरवंत जवन मान कसामंत मुकामे तुम कुभजिली लज्जा संकोच उपेक्षिली मो संगे कर वैभोग हर दुसह कामरोग पुरुष सध मटिए दीन जनଙ୍କୁ दया बहे मु जन्म कालु काम दुखे तू मते नते जबिमुखे तार कार्पण्य वाक्य शुणी जवनेश्वरे मने गुणी देवंक गुप्त जे मरण एहार साधी विप्रमाण एमंत मने विचारिला कन्याଙ୍କୁ प्रति
ବାକ୍ୟ ଦେଲା ଶୁଣ ଗୋକାଳର ଦୁହିତା ତୁ ସମେ ବରି ଅଛି ପତିଏ ଶୁଣ ଗୋକାଳର ଦୁହିତି ତୁ ସମେ ବରି ଅଛି ପତିଏ ଆପଣା ସମାଧି ଯୋଗରେ ମୁଁ ବରବରି ଅଛି ତୋରେ ଏ ଯେତେ ଲୋକ ବୃନ୍ଦ ଛନ୍ତି ତୋର ସମୀପେ ନ ଗଛନ୍ତି ତୋ ରୂପ ଦେଖି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଡରନ୍ତି ଏ ଲୋକ ସକଳ ତୁ ଯେ ଲକ୍ଷ ଗତି ଧରି ଏହାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରବରି ଏକାକୀ ବୋଲି ভয় দেবে মোসেনা সঙ্গে নিয়তেবে এ মন্তে প্রজাকু বিনাশ এ সর্বে হন্তু তোর বস মোহর ভাই যে প্রজ্বর তু ভগ্নি হেবু যে মোহর একত্রে ভাই ভগ্নি থিব মোসেনা গণ সঙ্গে নেব লোক ন জানিবে তো গতি ভ্রমণ থিবু চৌকতি জীবকু ভোগ অনুসারে পিড়িবু ভোবা বিড়িবু লোভা দিব্যাধীরে আরে মন্ত শিক্ষা তাকু দেই অগ্রে পেশিলা ভগ্নি ভাইয়ে চতুর্থ স্কন্ধে ভাগবত নারদ প্রাচী নৌকত এ পুরজন রচরিত ভণই বিপ্র জগন্নাথ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে पारमस्या सहितायां चतुर्थ स्कन्धे पुरञ्जन चरितं नाम 27 अध्याय समाप्त।